नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत अष्टम स्कंध चतुर्थ अध्याय। शुक उवाच शुण राजन हेतु होई हरिचरणे मन देई वरुण ह्रदे चक्रपाणी गजेन्द्र मोक्ष कले शुणी देखिबा अर्थे देवगणे मंगल स्तुति उच्चारणे ब्रह्मा शंकर देव ऋषि गंधर्वे कुसुम बरसी हरिर कर्म प्रशंसने मिलिले गज सन्निधाने देव दुन्दुभिनाद करी नृत्य करन्ति अपसरी गंधर्वे गीत गान्ति स्वरे मंगल स्तुति उपचारे ऋषि चारण सिद्धगणे आगम निगम प्रमाणे पुरुषोत्तम रूप चाहि स्तुति करन्ति भाव बहि भूमि अंतरिक्ष गगने मंगल स्तुति तो समने करन्ति जय जय वाणी कुंभीर देह जळु पुणी तक्षणे होइला बाहार कियबा देवा पटांतर रवि शशांक अग्निगंजे अद्भुत रूप तेज पुंजे देवल सापु पार गला जे विष्णु चक्रे प्राण देला हुहु गंधर्व तार नाम स्वभावे रूप तेज धाम देखन्ति सर्वदेव गणे विष्णु चरणे तो समने सत प्रणाम दंडवते नमिला हरिपादाग्रते उठी अंजलि सिरे देई गांधार रागे गीत गाई आनंदे नमिला चरणे हरिर आज्ञा परमाणे देखन्ति सर्वदेवताए गमिला गंधर्वर देहे गज जे थिला कृष्ण पासे गोविंद चरण स्पर्शे तक्षणे होई कृतकृत्य अज्ञान बंधनु विमुक्त विष्णुर रूप परकाशे रत्नकुंडल रवित्रासे कटीर पीत वस्त्र सोहे हार केयूर जनमोहे सुंदर सोहे चारि भुज विष्णु आयुध दिव्य तेज तक्षणे दिव्य रूप होई गरुड़ पृष्ठरे आरोही गरुड़ उड़ी महाशून्ये पशिला विष्णुर भुवने शुण परीक्ष नरनाथ से गज इंद्रर चरित हरि हरि बोल। द्राविड़ देशे पांड्य नाम शुभ सुंदर गुणधाम राजा जे इंद्रद्युम्न नाम विष्णुर व्रत परायण से राजा बसी एक दिने विष्णु पूजने दृढ़ मने से राजा बसी कुड़ा चले मन निवेशी पाद मूले मौन व्रते जप करी ध्याने चिंतई नर हरि जटा कलाप सिरे साजे प्रकाशे बन भूमि तेजे अनेक शिष्य गण तुले अगस्ती मुनि विजे कले ताहांकु देखि न उठिला सुखे संभाषण न कला एमंते देखि
ମୁନି ଗଣେ ବେଗେ ଉଠିଲେ କୋପ ମନେ ବୋଲନ୍ତି ଏକ ଆରେ ଚାହିଁ ଦେଖ ଆହାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଅବଜ୍ଞା କଲା ବିପ୍ରଗଣେ ଗଜର ପ୍ରାୟ ମୂଢ଼ପଣେ ରାଜ ସମ୍ପଦ ଗର୍ବ ଭରେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଅମାନନା କରେ ଅନ୍ତେ ପଡ଼ିବ ତମ ଘରେ କେବେ ହେଁ ଦୁଃଖୁ ନ ନିସ୍ତରେ ଏ ଧର୍ମ ଦୂଷଣ ପ୍ରସ୍ତାବେ ଗଜ ଏ ହେବ ଏହି ଭାବେ ଗହନ ବନେ ଚିରକାଳେ ଗ୍ରାହଗ୍ରାସିବ ହ୍ରଦ ଜଳେ ଏମନ୍ତେ ତାକୁ ସାପ ଦେଇ ମୁନିଏ ଗଲେ ପଥ ବାହି ସେ ରାଜା ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କାଳେ ଗଜ ଦେଖିଲା ବେନି ଡୋଳେ ଯେ ଗଜ ଯୋନି ଜ୍ଞାନ ହରେ ନିବାସ ଘନ ବନ ଘୋରେ ଯେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜିଥିଲା ସେ ଭାବେ ହରି ସୁମରିଲା ଏମନ୍ତେ ଗଜ ମୋକ୍ଷ କରି ନିଜ ଭୁବନେ ଗଲେ ହରି ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମୋକ୍ଷଣ ଏବେ ହୋ ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁଣ କହିଲି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମୋକ୍ଷଣ ଏକଥା ଫଳ ଶୁଣ ଏବେ ଯେ ନର ଶୁଣେ ଭକ୍ତି ଭାବେ ଯେ ଅବା ଉଚ୍ଚାରେ ବଦନେ ଯେ ବା ପୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ନେ ସର୍ବସମ୍ପଦ ଯଶସ୍କର କଳି କଳୁଷ ଦୁଃଖ ହର ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱପନ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ସ୍ମରଣେ ନାଶେ ସର୍ବ ପୀଡ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣେ ଯେ ବା ଚିନ୍ତନ୍ତି ଏହା ବନେ ରଜନୀ ଅନ୍ତେ ଉଷା କାଳେ କର ବଦନ ଧୋଇ ଜଳେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମୋକ୍ଷ ଯେ ଶୁଣନ୍ତି କିୟ ବା ବଦନେ ଗୁଣନ୍ତି ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ନାଶେ ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ପରକାଶେ ସକଳ ଦେବ ଋଷି ମଧ୍ୟେ ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ ଆନନ୍ଦେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମୁଖ ଚାହିଁ ହରି କହନ୍ତି ଜନେ ଦୟା କରି ଭଗବାନ ଉବାଚ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ଅଶେଷ ଦୂରିତ ଦହନ ଯେ ନର ଅହୋରାତ୍ର ଅନ୍ତେ ଶୁଚି ନିର୍ମଳ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ମୋତେ ସ୍ମରିବ ସଙ୍ଗେ ତୋର ଆବର ଏହି ସରୋବର ପର୍ବତ କନ୍ଦର କାନନ ବେତ କିଚକ ବେଣୁବନ ସୁରପାଦ ପଗୁଳ୍ମ ଆଦି ପର୍ବତ ତ୍ରିଶୃଙ୍ଗ ସମ୍ପାଦି ବ୍ରହ୍ମା ଭୁବନ ମୋ ନିବାସ ଶଙ୍କର ସ୍ଥାନ କପିଳାସ କ୍ଷୀର ଜଳଧି ପ୍ରିୟ ମୋର ଯେ ଶ୍ଵେତ ଦୀପ ମନୋହର ଶ୍ରୀବତ୍ସ କୌସ୍ତୁଭମଣି ଚତୁରଭୁଜ ପରିମାଣି ଶଙ୍ଖ କମଳ ଚକ୍ର ଗଦା ଚତୁରଭୁଜେ ଶୋହେ ସଦା ବିନତାନନ୍ଦନ ଅନନ୍ତ କମଳା ମୋର ହୃଦେ ସ୍ଥିତ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଯେ ନାରଦ ଭକତ ମଧ୍ୟେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ମତ୍ସ୍ୟ କଚ୍ଛପ କୋଳ ଆଦି ଯେ ରୂପ ଅଛି ମୁଁ ସମ୍ପାଦି ଅଶେଷ ଗୁଣ କର୍ମ ଯେତେ ମୋହର ଯଶ ଏ ଜଗତେ ରବି ଶଶାଙ୍କ ହୁତାସନ
प्रणव सत्य जे वचन गोविप्र आदि धर्म जेते ऋषि देवता यज्ञ मते दक्ष दुहिता मनु जेते पूर्वे मु कहिअछि तोते सोम काश्यप वंश आदि सृष्टि सर्जने से प्रसिद्धि गंगा कालिंदी सरस्वती ऐरावत नंदावती ध्रुवादि सप्त ऋषि जेते जे पुण्य श्लोक ए जगते स्मरणे सर्व पाप हरे ए घोर संकटु निस्तरे शुकवाच हेमंत कहि देव वृंदे से हरि परम आनंदे आरोही गरुड़ उपरे तक्षणे गले निज पुरे सुजन हिते भागवत कहई दास जगन्नाथ भावे सुजन हिते भागवत भावे कहई दास जगन्नाथ। हरि हरि बोल। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमस्कन्धे गजेन्द्रमोक्षणं नाम चतुर्थ अध्यायः।